الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا باتباع هدي خير الأنام. أحمده سبحانه على إنعامي وأشكره على نواله وإفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واشكروه على نعمه التي لا تحصى وعلى مننه التي لا تترى. إن نعمه سبحانه على خلقه تتجدد بالغدو والرواح، ومننه تتكرر علينا بالمساء والصباح. فاعرفوا قدر هذه النعم واشكروا المنعم، فإن الشكر سبب لبقائها، وإن كفران النعم سبب لزوالها. يقول سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، إن الله عز وجل من عليكم بهذا الدين القويم وهذا القرآن العظيم وهذا النبي الكريم. فمن تمسك بديني واتبع كتاب ربي وهدي نبيي فقد وفق لطريق الهداية وسبيل السلامة وسعادة الدنيا والآخرة. إن سعادة الدنيا والآخرة لا تحصل إلا للمؤمن. إن سعادة الدنيا والآخرة لا تحصل إلا للمؤمن. إن غير المؤمن مهما أوتي من صحة وعافية، ومهما توفر لديه من أسباب الغنى والرفاهية، ومهما نال من مركز أو جاه، فهو في عيشتي وهو في نكد من عيشتي، وفي قلق من مجتمعي، وفي اضطراب من مستقبلي، وفي تسخط من مصائبي. يقول عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما المؤمن فإن له سعادة الدنيا والآخرة، فهو في دنياه في طمأنينة مهما كان وضعه، لأنه إن كان في صحة وغنى وأمن فهو قائم بشكرها متواضع لربي، لا تحمله النعمة على العشر والبطر، بل يرى نعمة الإسلام فوق كل نعمة. فرح بإيمانه لربي. قال سبحانه:
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، إن التمسك بتعاليم ديننا وشريعتنا السمحة من أقوى أسباب الاستقرار والطمأنينة والأمن في البلاد. أما لا تنو ألمي نايان دانك أنك إسلامي أما مساين تنو كبركة داي أيا أنتم مغلا أي مغمين تي أما نسلامي الديني مي أكتشيدون لباني مي دنفونا هرمي مي تشيدون نكونتغي على كرم محمد صلى الله عليه وسلم. أمي بركة دا الله هرلا أي هرم منك أوني من تولي تيدين غسرت لننك. أمي سيريا كفو باتو ما ورسيتي من باتولي كنفالي على كلي. أمي سيريا كفا أن كنت محمد صلى الله عليه وسلم ألك جندو ألك تيدندو أرسله الله رحمة للعالمين على ياتي كاتيلي كهنا كسيدان فين بلا جلما ألك كسي أني ألك نما كرنغرنين بتيدن بايني أنا فرمسو بركة مو مؤمنون باوية أنا كدنبايا بلا جلي أنا كصحابة ناني مي نولو فلي أبو بكر الصديق ونفلني عمر بن الخطاب والسبني عثمان بن عفان أنني نانا لباني علي بن أبي طالب ألك جنبي صحابة بنوني صحابة بنوني وكرا ألك رافع دانتي كانونينا uttura alakiralla tuguli yere haqiqa dafalena ye akatasra mine ko dafalena ya kumaka mine ko dafalena ka baraka na ka kumaka ni fuka tasuka nyana maya dama alaka jinyebe kata sahaba bangunuma ani sahaba to minu bara mine lukofe ka alakira kan tasira nu islamiya dinai a ketsugo nyuma nu de alakira la degeli a kewale na kuma kan bela jelena munu ni bara mina nu mina nanye ka dinai chari dugu makolo asilike nani bela jelen kan alaka jinbe kata sahaba nu bela jeleni alaka jon ittaqullaha ibadallah ay isra alanya alaka jon kada ka auto fuyi ni ala ka jonte o bora ala de yoro wa be segi ala de ma o funan ce kono nana me awwele kata ala nyasranya ma ay sira ala nyasranya re haqiqat da falena ala ka jon ay ala barakada nemalla ala nema min kawiye kada ka nako abe ala ka nema jate atse ka jate ka se adana de tellement ala nema ko wichumina ay ala barakada aka herawla ala ka hera min bawka abangele anaka hera min bawka na duhulundo awla nako abo fana jate ata jate ka sa dana de ay ke ala wala mandu bagay ay ke ala barakada bagay aka do ka fo ala kan nema abe krokroya buna adam madun ga su abe krokroya buna adam madun ga tle aka do ka fo ala kan nema abe buna adam madun kan be yoro katama ala kan nema de bun no fe kata ubta yoro ubta ala kan nema de soro unye ni ala ka fu samanci bawde ala wajibi yalente ka fem ga ga jonye ngani ala wonu ka awye ay ke ala ko man do mbagay aka ala barka da bagay
فاعرفوا قدر هذه النعم على كنمو نمنا أو بلو على كنمو نمنا أيو أو يركونيا كونو أني valeur من كان أيو valeur دي أما أي valeur دو على كنمو لا أكنا على كنمو منا أكنا كلونجي على كنمو لا أكنا على كنمو لا تشين أكنا كيكم الناس على كنمو نوني فنفودي ay valeur do ala kan ne mawla wode kadi alay ni alay kene di aw ma femi me kene mana tien akana soko ke ni alay harjiga di aw ma harjiga ni mana tien ni akana soko do dafe aya do dabarka mawdo fe aya do sirani mawdo fe siramun mbayira kafo tien la ni wara soro kunye ni nye a dongala dona dami fe ni a dondai makana aka harjiga nyuma akana taka do diye batara daw fe ka do sirakuntaw fe ka do ala dimini siraw ani ala talali siraw fe akano ka kenaya la akano ka soro la ala e joro min di awma akado ka fa ka kodonte ni kodondo aga duniya na nyogome mo chamana o mako joro nyogon soro aga kala nyogombe aga kala diplôme nyogome mo chamambelo o mako joro nyogon soro o mako kunandia nyogon soro o mako chance nyogon soro abe foni bede ma ko ka valeur do ala kan nemala kada ka ala nema min kawiya ala ma wajibiya ka kawiye ala yo aw kanuna yidi ni ala yi kanuni here ala ka here mine ni bolo fly ikam mine ni mine ko numanye ikado danyene mawfe kana tlunge ala kan nemala kana yele ala kan nemala ala kan nema mine ko nyumana ikado danyuma mawfe damunun kadi alay damunu meke sababu ye ka here ke damunu meke sababu ye ka nyeli ke damunu meke sababu ye ka dlali ke ay ala kan nemo do lu dawde fe akana ala kan nema do tieni sirafe akana do ala dimini sirafe akana do ala kotali sirafe akana ala kan nema bataramina hal nasoro maye sanun to maduguma wal mayenna folo to maduguma amine kanye kadaka beta to maduguma beta duguma tasto beta soro ka to maduguma emi ita soro to maduguma ita mine kanya abe foni bedema ko ka ala kan nema mine ani valeur min kakan ko valeur do ala kan nema la kadaka ala wajibi alente ka foi kanye naye fenfe kanye an kanunde kama ya kanye an jiyanya de kama ya kanye wa ayam bonongo chamande to e kasoro ka ke awni o kuma ala foli ko nyuma ani ala barka dali nyuma an kelengelen bebolo o de ay hera min kanye ka hera mine kanya ka mine kanya o kore menye damun kadi ala ya ka do de fe damun mandi ala ya akana soka ala ka nema do da fe de no kera o make ala ko mando mbaayde dine kama ala ka cide mba fo ako inna kufrana ni'am sababun li zawaliha kawka don ni mo min ba fe ala here min kiye ka chiye ala here min kiye akam mine ila ijugu ba fe kiye cho mi ijugu kiye te kuni mo min ba fe ko ke ka telegram ci ala ka here chiye ni ma ko sira flate ne e ka nema ala nema min kiye de e ka commencer ka ta e ka do ala soso da fe dro ka ta o koro kiye ma tasma wuli kabla ka here la de e yere de tasma wuli kabla ka here la kada ka ala ko ki kana minke here sorolin ko fe efle ko de kani inna kufrana ni'am ala kan nema ka taka ala kotanai ka ala sosanai ka ala teneme ku kenai ka ala sosoli ku kenai o yere de ala kan nema bansira tilimani inna kufrana ni'am. Si vous prenez les bienfaits de Dieu pour contrevenir à ses recommandations avec ça, pour aller à l'opposé de ses orientations avec ça, si vous prenez les bienfaits de Dieu et vous l'utilisez dans des chemins non recommandés, c'est vous-même qui créez
les conditions de la destruction des bienfaits de Dieu. Inna kufrana ni'am, la mauvaise gestion du bienfait, la mauvaise utilisation des mains de Dieu, des bienfaits de Dieu sur chacun de vous est la raison principale de la destruction de ces bienfaits dont vous êtes au centre. Il n'y a pas mille manières de détruire les opportunités qui s'amoncellent autour de chacun de nous. Il n'y a pas mille voies pour les détruire. Il suffit de prendre le chemin de la désobéissance à Allah. Désobéissez à Allah avec les biens qu'il vous a donnés. Désobéissez à Allah avec les moyens qu'il a mis à votre disposition. Ainsi, c'est vous-même qui créez les conditions de la destruction de tous les bienfaits de Dieu dont vous êtes au centre. Et le prophète, paix et salut sur lui, dit: Dieu, le Tout-Puissant, dit dans le Saint-Coran, au sujet de ces bienfaits dont il nous a dotés: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous voudriez que je renforce mes bienfaits autour de vous, si vous voudriez que je vous donne plus de chances dans la vie, plus de prospérité, plus de succès, plus de gloire, alors prenez mes bienfaits et utilisez-les à bon escient. Utilisez-les judicieusement. Utilisez-les sur les voies recommandables, les voies que j'accepte et les voies que je vous ai instruites. C'est le seul moyen pour renforcer les bienfaits de Dieu sur chacun de nous. La in shakartum, si vous êtes reconnaissant, la azidannakum, je vous renforcerai. Voilà l'engagement de Dieu vis-à-vis de chacun de ses esclaves. Vous utilisez judicieusement mes bienfaits. Vous faites ce que je veux avec les bienfaits dont je vous ai doté. Je renforce vos possibilités. Je renforce vos capacités. Je renforce vos moyens. Jamais vous ne verrez vous-même les limites de vos moyens. Car les moyens dont je vous ai dotés, vous les avez judicieusement utilisés. C'est-à-dire, vous les avez utilisés comme je le veux. Mais si vous utilisiez les moyens dont je vous ai dotés, les possibilités, les opportunités que je vous ai données dans la vie, si vous les utilisez mal, si vous me désobéissez avec ces moyens-là, vous créez les conditions de tarissement, les conditions de destruction, les conditions d'anéantissement de vos opportunités, de vos chances, de toutes vos possibilités. Car Dieu n'aime pas une chose dans la vie. Dieu n'aime pas une chose dans la vie et qu'il donne de grandes possibilités à son esclave et que son esclave s'en serve pour le désobéir. Dieu n'aime pas ça. Allah te fait qu'il fait aka jona. Odi ale ala here ka jominye. Oti la mo kale ala ka hereta. Kale ala kutano ye kale ka hereta. Kale ala tenema ko kenu. Kale ka hereta ka kleban ale sosoli la noye. Ko ale ala tenede. Niyo ke kito hero here chela. Ala ko kumma ma here inchiede. Mo ma here in halakide. Mo ma here in dafiri ere de here in dafiri. Ere de here in chia. Kadaka kenya mimbila warma dima. Nima kenya inge kake ala sago kelai. Okuma ala miye kenya dima be kenya minaila. Hal nasro isigleno miliar chela. Ibe kenya nyini. Ibe kenya ko bolisu. Ibe kenya ko bolitle. Ibe dese kenya la kisi kabanga sayama kono. Parce que Allah de ba yirila. Kafo yemin ka alela imaka le sarabagaye. Okama ala ka jon ala illahi di. Comme Romo n'a les here qui est,
ni ale ka hɛrɛ minɛ ko ɲuman na ka valeur don ale ala ka nɛɛma la ka don ale ala ka nɛɛma ta ka k'i dɛmɛ n'a ɲɛ ale ala batoli ko ɲuman na i m'ale ala ka nɛɛma ta ka kɛ tugubaga ye sitanɛ kɔ ka kɛ sitanɛ sago kɛbaga ye a la dɛ i y'ale ala ka nɛɛma ta ka tugu ale ala de kɔ min ka d'ale ala ye k'o kɛ n'a ye n'o ye ka baara ɲumanw kɛ n'a ye k'ale ala ka nɛɛma ta ka don o dama da fɛ ala ko ni nɛɛma in kɔni ma ban maa wɛrɛ yɔrɔ f'a bɔra ale ala de yɔrɔ k'e kɔni maa bɛ ntanya nɛɛma la e kɔni tɛ tanya a la dɛ ka da kan e kɛra ale ala ya e kɛra ale wale ɲuman dɔnbaga ye hɛrɛ la a ye hɛrɛ min k'i ye ibadallah ala ka jɔnw inna allaha azza wa jal manna alayna bi hadha ad-din al-qawim akado ka fa ala ye diinɛ de di an ma n'o ye silamɛya diinɛ ye n'o ye diinɛw la belebele ani diinɛw la kɔrɔtali ani diinɛw la dafali wa hadha al-Qur'an al-azim ala ye a ka kitabu bɛɛ lajɛlen na kɔrɔtali ala kumara ka jɔnw ye kitabu o kitabu kɔnɔ a ko al-Qur'an o de b'a bɛɛ sanfɛ al-Qur'an o de barikalen don ka tɛmɛ a bɛɛ kan al-Qur'an o de dafalen don ka tɛmɛ a bɛɛ kan ala kumara ka jɔnw ye kitabu o kitabu kɔnɔ wa ka al-Qur'an ba in a y'o de jigin anw kan wa hadha an-nabiy al-karim ala ka cidenw laban a ka cidenw na kɔrɔtale a n'a ka cidenw na fusamanci a ye min sugati k'a ka kumakan laban di a ma k'a ka taa lase buna adamadenw ma o ciden sugantilenw a y'o de ci anw ma n'o ye alakira muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam a ɲɔgɔn ma dan wa a ɲɔgɔn tɛna dan nin bɛɛ ye fusamanciya baw de ye ala ye min kɛ an ye nka nin bɛɛ kɔfɛ faman tamassaka bidini ni mɔgɔ min ye diinɛ in minɛ n'i bolo fila ye wattaba kitaba rabbi mɔgɔ min ye alikuranɛ kumakan ninnu minɛ ka baara kɛ n'a ye wa hadiya nabiyyi ka alakira ka taasira tilennen minɛ sallallahu alayhi wa sallama ka sabati o kan diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan faqad wuffiqa li tariqi alhidaya siga t'a la dɛ o tigilamɔgɔ bɛnna sen ma a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la o tigilamɔgɔ ka ɲɛnamaya bɛ kɛ ɲɛnamaya duman ye ka da kan ɲɛnamaya duman o de ye ɲɛnamaya min bɛ kɛ ala ko kɔnɔna na ɲɛnamaya duman o de ye ɲɛnamaya min bɛ kɛ ala dɔɔnin kɔnɔna na ɲɛnamaya duman o de ye ɲɛnamaya min bɛ kɛ ala ɲɛsiranɲɛ kɔnɔna na ɲɛnamaya duman o de ye ɲɛnamaya min mumɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ala batoli kɔnɔna na ɲɛnamaya duman filɛ nin ɲɛnamaya la hɛrɛma filɛ ɲɛnamaya la kɔrɔtalen filɛ ɲɛnamaya la barikama filɛ ɲɛnamaya min kɛra ala ko kɔnɔna na wa sabili salama ni mɔgɔ min ka ɲɛnamaya kɛra ala ko kɔnɔ i ka ɲɛnamaya kɛra hɛrɛ kɔnɔ dɛ i ka ɲɛnamaya kɛra damu kɔnɔ i ka ɲɛnamaya kɛra lafiya kɔnɔ wa sa'adati dunya wal akhirah wa silamɛw bi walanda in bɛ min kan an da selen filɛ dɔ ma nin ye dɛ ni mɔgɔ min ka ɲɛnamaya kɛra ala ko in kɔnɔ o tigilamɔgɔ o ye diɲɛ sɔrɔ o ye lahara sɔrɔ. Voilà le thème du sermon d'aujourd'hui. Comment gagner la vie terrestre et gagner celle de l'au-delà. Comment arriver premier dans cette vie terrestre et premier dans l'au-delà. Comment réussir dans cette vie terrestre et réussir dans l'au-delà. Comment s'épanouir dans cette vie terrestre et s'épanouir dans l'au-delà. Vous voudriez connaître le secret? Le secret n'est nulle part. Il réside dans la foi. Ayez la foi en Dieu. Vivez dans la foi, dans l'obéissance à Allah, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, vous réunissez les conditions d'un véritable épanouissement dans ce bas monde et sans aucun doute dans l'au-delà. Je ne connais pas un seul individu parmi les hommes dont l'objectif n'est pas de réussir dans cette vie terrestre et de réussir aussi dans l'au-delà.
Ceci doit être tout naturellement l'agenda de tout un chacun parmi les hommes. Gagner le combat de la vie terrestre et gagner le combat de l'au-delà. Relever les défis de la vie terrestre et relever les défis de l'au-delà. Il n'y a pas 1000 secrets, il n'y a qu'un seul, le choix de la foi en Dieu, le choix de l'obéissance à Allah, le choix de vivre dans la foi, dans la crainte d'Allah et rien d'autre. C'est la seule garantie qui soit pour réussir dans ce bas monde et réussir dans l'au-delà. Je n'ai aucun doute que cela doit être l'objectif de tout un chacun dans la vie. Comment gagner dans ces bas mondes et comment gagner dans l'au-delà? Car chacun de nous sait que la vie ne s'arrête pas à la mort. La vie ne s'arrête pas à la vie terrestre dans laquelle nous sommes. Deux autres étapes nous attendent. Deux autres étapes décisives nous attendent. Après cette vie terrestre, il y a la vie de la tombe, l'univers des tombes. On restera le temps qu'il faut. Et après la vie des tombes, vous avez la vie de la résurrection, la dernière vie, la vie ultime, la vie qui consacrera le paradis pour ceux qui ont vécu dans la croyance et dans la foi, et la vie qui consacrera l'enfer pour ceux qui ont vécu dans la désobéissance à Allah, pour ceux qui ont vécu dans la déchéance morale. Vous voyez comment les étapes viennent les unes après les autres dans la vie. L'étape de cette vie terrestre dans laquelle nous sommes réserve deux autres étapes, celles que je viens de citer. Et ces étapes-là se préparent dans cette vie terrestre. Akado kafambe dien na mayami kono ya. Buna adama dien haklima beka la nyini yekelende. Dien la tere ko nyuma, mese ko soro chomina. Sutra kono, korota kono, lafia kono, hakli sigi kono. Muso en sagoye, nde ungeran sagoye, na dien na tere keran sagoye, make jugu sagoye strasife. Akado ko de beka la nyini wakado alaka jong lamembaw ko soro chogo sito la fo ala doni ani ala batoli ko nyuma ala yere de côté ala yere de côté o minye beka la nyini de jilla tege ko nyuma ni nyo soro kan sago soro jiana make fadun sago make jugu sago make jiana ya mba fe nganyana ma kege chugomi a bɛɛ kɛra ten, musow kɛra n sago ye, n denw kɛra n sago ye, n ka baarakɛda kɛra n sago ye, n ka sɔrɔ kɛra n sago ye, n b'a fɛ ka si min sɔrɔ n y'o sɔrɔ, n b'a fɛ ka kɛnɛya min sɔrɔ n y'o sɔrɔ, n b'a fɛ ka ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ ala y'a bɛɛ nɔgɔya ma n sera k'a bɛɛ kɛ ka ban ka sa sako ɲuman na ka ban ka wuli ka taa don alijana kɔnɔ. Ala ko k'a bɛ se ka kɛ ko problème si t'a la, ale b'a fila bɛɛ garanti maa kelen ye, mais condition ye jumɛn ye? Aw ka limaniya sɔrɔ ka kɛ baara ɲuman kɛbaga ye, k'aw yɛrɛ tanga ka bɔ ala tana ma k'o kɛli ma. inna sa'adata dunya wal akhirah la tuhsal illa lil mu'min. diɲɛ sɔrɔ ko ɲuman ani lahara sɔrɔ ko ɲuman ala ko maa si tɛ se k'o sɔrɔ fo limaniya jɔn. ale ala dɔnbaga, ale ala sago kɛbaga, ale ala tɛnɛmɛkow tobaga, ale ala ɲɛsiranɲɛ jɔn, ale batoba ɲumanw, k'ale bɛ diɲɛ sɔrɔli garanti olu de ye ka ban ka lahara sɔrɔli garanti u ye. nin de kama ala b'a fɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ pour que siga ka bɔ an na k'a fɔ diɲɛ sɔrɔli ko ɲuman ni lahara sɔrɔli ko ɲuman sɔrɔ cogo si t'a la ni limaniya kɔnɔna ni ala dɔnni ni ala batoli ko ɲuman tɛ. ala bɛ min fɔ alikuranɛ ba kɔnɔ, ala ka jɔn a y'a lamɛn. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ألا بكم من فويا أكون ما أوما نيكوني مكة علي ألا بتباي
e ma kɛ ale ala dɔnba ye e ma kɛ ale ala ɲɛsiranyɛba ye e ma kɛ ale ala sagokɛba ye f'e tugura setanɛ de kɔ k'e ka ɲɛnamaya kɛ setanɛ kɔ yɛrɛ sagokɛ ni n'i dun bɛ baara kɔnɔ ko maa o maa ka ɲɛnamaya kɔni kɛra ale ala kotali de kɔnɔna na ni yɛrɛ sagokɛ ani ni dungo kɔnɔ ko fa inna lahu ma'ishatan danka ala ko degun bɛ mɔgɔ ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko degun b'o tigilama ye dɛ aw ma ala ka kumakan mɛn ala yɛrɛ b'a fɔ fɛn min ma ko degun degun bamanankan na kɔrɔ ye jumɛn ye adamaden ka k'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ toujours i b'a fɛ i ka ko ka kɛ cogo min na hali n'a daminɛna ten i bɛ se ka na mun ye ten a bɛ dafiri i b'a fɛ ka laɲini minnu b'i la ɲɛnamaya kɔnɔ hali n'a daminɛ ko ɲɛna i bɛ se ka mun ye ten a bɛ na ka na dafiri jugu b'a fɛ k'a ye cogo min dɛ jugu bɛ laban u bɛ n'a ye ten de maa b'a kɛ ɲɛnamaya kɛla degun kɔnɔ e b'i ka ɲɛnamaya kɛla degun kɔnɔ aw ye sanfɛ yɛlɛn jumɛn ye aw ye sanfɛ pilasi jumɛn ye ko n'i yɛlɛla ka taa o pilasi ma diɲɛ kɔnɔ i tɛ jigin bilen n'a b'a pilasi dɔn a y'a fɔ n ye ko pilasi dɔ bɛ yen diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'i yɛlɛla kaba ka se yen an ka diɲɛ pilasi la belebele ye jumɛn ye masakɛya pilasiw tɛ masakɛya fauteuil tɛ o tuma ni mɔgɔ min kɛra masakɛ ye diɲɛ kɔnɔ o tigilamɔgɔw olu tɛ jigin bilen wa n'o de don maa caman tulo bɛ na olu ye yɛlɛ daminɛ ka b'u da jukɔrɔ ka da kan aw ye masakɛw jigintɔ ye jigincogo cɛjugu sugu bɛɛ lajɛlen na u yɛlɛlen kɔfɛ jigincogo cɛjugu sugu bɛɛ maɲumako jigini façon bɛɛ ka bɔ fanga la mais cela est arrivé après leur passage au sommet. Donc le sommet n'est pas une garantie pour une descente dégradante, humiliante. Il n'y a aucune situation dans cette vie à partir de laquelle on est à l'abri de l'humiliation, de la chute, de la destruction. Je ne connais pas une seule situation dans le monde qui puisse garantir cela à l'homme. La seule situation qui constitue une garantie pour l'homme, vivre bien, vivre décemment, vivre dans l'honneur, dans la dignité et avoir une bonne finalité dans cette vie et se réveiller le jour de la résurrection en prenant le chemin du paradis. Ces deux défis, je ne connais aucune réponse si ce n'est la foi en Dieu. Si ce n'est la foi en Dieu, il n'y a aucun moyen pour relever ces défis majeurs. Aucun fauteuil ne peut garantir la chute. Un homme contre la chute, contre la descente, contre la destruction, contre l'humiliation. Il n'y a pas de fauteuil qui puisse préserver l'homme de cela. Donc, Allah ye kumakan min fɔ alikuranɛ ba kɔnɔ ko ni mɔgɔ min y'a ka ɲɛnɛmaya kɔni kɛ kaban en dehors de la foi ka sɔrɔ i tɛ limaniya kɔnɔ i tɛ limaniya jɔn ye i tɛ silamɛ ye i t'a baara kɛ ala ɲɛsiranɲɛ baara tɛ e ka baara programme kɔnɔ yɛrɛ sagokɛ ni ni dungɔ e ka ɲɛnɛmaya bɛ ko de kɔnɔ ala ko degun bɛ mɔgɔ ye ko degun b'o tigilamɔgɔw ye dɛ u b'u ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen kɛ degun kɔnɔ u jɔyɔrɔ mana kɛ cogo cogo u tɔɔrɔlen don. Regardez dans certains pays du monde, des milliardaires en dollars ont vécu une vie tellement malheureuse qu'ils étaient ramenés à écrire dans leur testament qu'à leur mort, ils ont choisi leur chat pour être leur héritier. Le chat, un animal, pour hériter leurs milliards de dollars. On peut être plus malheureux que ça? L'homme peut être plus malheureux que ça? En venir à désigner un chat pour être héritier de milliards de dollars. Vous vous imaginez? Mais ça se comprend. C'est parce que la personne a vécu dans le malheur, l'isolement, la contrariété, la contradiction permanente.
le malheur permanent, parce que la personne a vécu loin de la réalisation de ses rêves. Car rêver est une chose, mais voir ses rêves se réaliser est une autre. Qui peut réaliser les rêves d'un homme si ce n'est Dieu? Qui peut garantir le présent et le futur d'un homme si ce n'est Dieu? Qui peut garantir la postérité d'un homme si ce n'est Dieu? Vous voyez que l'agenda est trop lourd pour l'homme. Pour cela, il faut se confier à Dieu. Il faut s'en remettre à Dieu. Pour s'en remettre à Dieu, il n'y a que le chemin de la religion qui vaille. Kahere soro diana, kahere soro lahara, gundo yere fuitala, a gundo bela jelen limania de ka limania alala. Kake ala dombagaye, kake ala bato baga nyumanye. Note ibe avion triake, kasro tu es malheureux. Ibe masakeyake, kasro tu es malheureux. Ibe milliardaire triake, kasro tu es malheureux. Ibe fambeke douye, tu es malheureux. Ibe fambeke douye, tu es malheureux. Ibe yorobeke nafule, tu es malheureux. Ibe fambeke diena tre kono, monya na ko fembe here, iba be chaman soro gabangi siki ka bela jele naje malheureux. Pour choisir un chat comme héritier, alors là, cette personne, j'espère qu'elle n'est pas tombée du ciel pour qu'elle soit en rupture avec toute l'humanité comme ça. Une personne qui n'arrive à trouver dans son entourage familial, dans sa famille proche, lointaine, personne pour hériter de ce qu'il a, il faut qu'il désigne un chat. Et j'avoue que ce n'est pas un cas isolé. Il s'agit de cas fréquents, de plus en plus fréquents dans le monde occidental. Donc la solution au problème du monde, c'est l'islam. La solution au problème des humains, c'est l'islam. La solution à tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, c'est la foi en Dieu, l'obéissance à Allah. Quel problème vous pouvez avoir dont Dieu n'est pas capable de résoudre? Quelle préoccupation vous pouvez avoir dont Dieu n'est pas capable de résoudre? Qui vous a créé? Qui a créé les cieux? Qui a créé cette biodiversité? Qui a créé le monde? Qui a créé les jours, la nuit? Dieu est le créateur absolu. Et il est la solution à tous les problèmes. Craignez-le, adorez-le, convenez vers son adoration. Convergez vers son adoration. Vous avez tout à gagner. Alaka hakli manda am. Ni mami mba feki ka nyenema koninke, nyenema duman kono. Ka sasa ko nyumana, ka banka wuli, ka bo kaburu kono ka tado aljana kono. Akado ka fo adaluyate nafulo chayai, adaluyate masakaya soroliye, adaluyate kalanye, adaluyate toy, adaluyate jamunye, adaluyate mbora ni duin konoye, adaluyate mfarakolo kulere ninye, adaluyate foyere, adaluye minye kalimania alala ne alaka chidena, kabanga ke bara nyuman kelai, duguma kolo kokan, fota sika sayama. Nukera, sinulatige ko nyuma alaba noya iye, sako nyuma alaba noya iye, ka wuli yomal kiyama ka bo kaburu kono, katado aljana kono alabo fana noya iye. Amba ni masa subhanahu wa ta'ala fe ni nyene maya flay alaka ke ko nyuma noya anye ni nyene maya flay soroli ko nyuma alaka di amma ka nyene maya flay kan sagoy ma sitse ko kanye ni ala te ala ko kanye o be soro sira min fe no de dinen israe alaka ambla sirakan alaka sabati asrakan nambil laba alaka laban dinen kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu هو خير مما يجمعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن ثوابا فمن الله وإن خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره
من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.